दक्षिण त्रिपुरा जिला एवं सत्र न्यायालय ने नाबालिग के अपहरण और बलात्कार के एक मामले में 26 वर्षीय प्रणजीत देवनाथ को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। जानकारी के अनुसार 1 नवंबर 2019 को सुबह 10 बजे शांति बाजार हायर सेकेंडरी स्कूल की 10वीं कक्षा की 16 साल की छात्रा के स्कूल जाते समय 26 वर्षीय प्रणजीत देवनाथ नाम के एक युवक ने अपने 2 दोस्तों के साथ ऑल्ट्रो कार में लड़की को जबरन उठा लिया और मेला घर में ले गए। युवती के परिजनों की ओर से काफ़ी तलाश के बाद शांति बाजार थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। शांति बाजार थाने की पुलिस को पता चला कि युवती मेला घर थाना क्षेत्र में है। शांति बाजार थाने की पुलिस ने जब इस मामले की सूचना मेला घर थाना पुलिस को दी तो मेला घर थाना पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने युवकों को गिरफ्तार कर शांति बाजार थाने के हवाले कर दिया। मामले की जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर सीमा रॉय थी। दक्षिण त्रिपुरा जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश आशुतोष पांडे ने बुधवार को धारा 366 के तहत 4 साल सश्रम कारावास, 5,000 रुपये जुर्माना भुगतान न करने पर 1 महीने की जेल, 4(2) पोस्को अधिनियम 2012 के तहत 20 साल सश्रम कारावास और 15,000 का भुगतान न देने पर 3 महीने की कैद की सजा सुनाई गई। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगे। सरकार की ओर से इस मामले को स्पेशल पीपी प्रभात चंद्र दत्त ने संभाला। वकील प्रभात चंद्र दत्त ने मीडिया के सामने पूरे मामले की जानकारी दी। আমি শ্রী প্রভাত চন্দ্র দত্ত, স্পেশাল পিপি বিলোনিয়া স্পেশাল কোর্ট। গত 1/11/2019 টান সকাল 10টার সময় এক নাবালিকা মেয়ে বাড়ি শান্তির বাজার তার স্কুলের উদ্দেশ্যে সকাল 10টার সময় রওনা হয়। কিছু দূর যাওয়ার পরে প্রণজিৎ দেবনাথ এবং তার 2 বন্ধু একটা অল্টো গাড়ি আইনা তারে রাস্তায় আটক করে তারে জোর করে সেখান থেকে গাড়িটি তোলার পরে পরবর্তীকালে মেয়ের বাবা এবং মা এবং বন্ধুবান্ধব বহু খোঁজাখুঁজি করছে। খোঁজাখুঁজি করার পরে তারে না পাওয়াতে পরবর্তীকালে খবর পায় মেলাঘর থানায় এই দুটা ছেলে মেয়েকে আটক করছে। তো শোনা গেছে পরবর্তীকালে ওই দুজনের মধ্যে বন্ধু ছিল, এরার কোনো আত্মীয় বাড়ি আছিল ওইখানে, বিষ্ণুপদ রায়ের বাড়িতেই ছিল। মেলাঘর থানার পুলিশ এই জিনিস খবর পাইয়া তখন তাদের আটক করে শান্তিরবাজার থানাকে খবর দেয়। শান্তিরবাজার থানার পুলিশ যাইয়া এই নাবালিকা মেয়েটাকে এবং আসামি প্রসেনজিৎ দেবনাথকে সেখান থেকে শান্তিরবাজার নিয়ে আসে এবং শান্তিরবাজার থেকে পরবর্তীকালে কোর্টে আসামিকে প্রডিউস করে এবং মেয়েকে কোর্টে পাঠাইয়া মেয়ের 164 স্টেটমেন্ট রেকর্ড করে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে। দীর্ঘ শুনানির পরে মাননীয় স্পেশাল জাজ বিলোনিয়া শ্রী আশুতোষ পান্ডে 17 জন সাক্ষীর সাক্ষ্যবাক্য গ্রহণ করেন। গ্রহণ করার পরে আজ 22/6/2022 টান উনি ওনার রায় ঘোষণা করেন যে প্রসেনজিৎ দেবনাথ দোষী সাব্যস্ত হয়। ভারতীয় দণ্ডবিধির 366 ধারায় প্রসেনজিৎ দেবনাথকে 4 বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং 5,000 টাকা জরিমানা, অনাদায়ে 1 মাসের জেল। আবার ভারত আন্ডার সেকশন 4 অফ পক্সো অ্যাক্টে মাননীয় আদালত তাকে 20 বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেয় এবং 15,000 টাকা জরিমানা করে। 15,000 টাকা জরিমানা দিতে না পারলে 3 মাসের জেল। এই হলো সাজা অদ্য মাননীয় বিচারক আশুতোষ পান্ডে বিলোনিয়া ওপেন কোর্টে উনি সাজা ঘোষণা করেন। আপনি এই মামলার কী ছিলেন? আমি এই মামলার পাবলিক প্রসিকিউটর ছিলাম, পক্সো, দ্যাট ইজ স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর। কি নাম আপনার? আমার নাম শ্রী প্রভাত চন্দ্র দত্ত।